Wala, okay na. Hapit naman ang man. Kamay naman lang. Wala. Pero yung ilan Yes. maraming bata yung customer dire. Okay, gamay na lang. Mana pugi? Oh, uy. Kay gupit uy. Sige, gawin na lang. Pemuli na to. Para ice cream. Ano lang ice cream? Lagi si ice cream yan. Ice cream, lima kanto. Nagpaabot yung ice cream. Ikaw pag-ice cream yahan na po.